Ayan. Okay, sige. Picture lang sa picture. Zia, Tanaw din, tanaw. Okay. Dali na. Okay. Oh, hinahinay pa. So, hinahinay. Picture mo. Oh, napapunto na sila. Hinahinay, go. Tawid ka mo, tawid. Tana, yay! Smile! Smile lang ka! Hinahinay. Smile! Yay! Congrats, classmate! Yay! Oh, yay! Yay! Mag-picture na dayon. O sige, check. Mag-picture na sila. Okay, mag-picture sa. Ready? Isa. Ulitin daw ang kamot. Tama na, yun natin. Mag-picture, smile.